नमस्ते सुप्रभातम। तो पाखापाखि गत दिने आम डिस्कसन करथिले भक्तक विषय देव तापरे आपनकर भर्तृहरि एमानक तो सरीथिला माने लाइन रे जो देखिबे फास्ट आपनकर श्रीहर्ष देन त्रिविक्रम भट्ट भर्तृहरि जयदेव सॉरी जयदेव तापरे भर्तृहरि। तो आज हमर टॉपिक अछि बाण भट्ट। या परे आपण मान देखि परिबे दंडिक विषय रे चर्चा हबो तापरे कालिदास भास एमानक संपर्क भाबे चर्चा हबो। तो बहुत माने इंपोर्टेंट टॉपिक रही होची आपनकर बाण भट्ट काहे कि ना ମାନେ ଯେତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେଇକି ଆସିଛି ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ବା ସଂସ୍କୃତର କବି ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାଣଭଟ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ମାନେ କହିପାରିବେ ଯେ ଗୋଟେ ମହାନ କବି ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବିରଚିତ ଅଛି ଯୋଉ କଣ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କାଦମ୍ବରୀ ମହାକାବ୍ୟ ସରି ମହାକାବ୍ୟ କାଦମ୍ବରୀ କଥା ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ଅତୁଳନୀୟ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି। ଏଇ କାଦମ୍ବରୀ କଥାକୁ ଆଧାର କରିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଯେପରିକି ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟ ହଉ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ତ କାଦମ୍ବରୀଠୁ ମାନେ ବହୁତ ଜଣ ଏମିତି କହିପାରିବେ କବି ବା ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଛନ୍ତି ବା ୟାକୁ କାଦମ୍ବରୀ କି ଆଧାର କରିକି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ବାଣଭଟ୍ଟ ତ ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କର ଯେମିତି ଅନ୍ୟ କବି ଆମେ ଏପରି ଯୋଉମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ପଢିକି ଆସିଛନ୍ତି ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀହର୍ଷଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ, ସେପରି ଭାବରେ ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟ, ତାପରେ ଉପରେ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜୟଦେବ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ, ସମାନ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭର୍ତ୍ତୃହରି ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେମିତି ଅଛି ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଣ ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ଏଇଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏହି ଟପିକ କୁ। ତ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଯାହା ରହିଛି ସିଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କାଦମ୍ବରୀ। ଆଉ କାଦମ୍ବରୀ ରିଲେଟେଡ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡାଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଖାସ କରିକି ଆପଣ ଯଦି 2021 ମୋର ମନେ ଅଛି ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି କେବଳ କାଦମ୍ବରୀ ମାନେ କଣ, କାଦମ୍ବରୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ, ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ 2021 ମସିହାରେ 2023 ମସିହାରେ ଦିଥର ଯାହା ପଚାରିଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ମାନେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଆମେ ଆମର ଟପିକ କୁ। ତ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେମାନେ ତ ଆମକୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ତ ନର୍ମାଲି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଓଏସଟି ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ଏକ୍ସାମ ରିଲେଟେଡ ଆପଣ ସିଲାବସ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ନର୍ମାଲି ଏବେ ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛୁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ମିଡିୟମ ବୋର୍ଡ। ଆପଣ ମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆପ୍ଲିକେସନ କୁ ଯାଇକି ସେଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ମିଡିୟମ ବୋର୍ଡ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ପୁରାପୁରି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରିଦେବ। ଠିକ ଅଛି, ନର୍ମାଲି ସେଠି ଓପେନ କଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ସେଠି ଗୋଟେ ଅପସନ ଆପଣଙ୍କ ଆସିଥିବ, ସିଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମେନୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅପସନ ଆସିଥିବ। ମେନୁ ଉପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ କରିବେ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଟୋମେଟିକ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରିକି ଦେଇଯିବ ଯେ ଆପଣ କଣ କରିବାର ଅଛି ବୋଲି। ଠିକ ଅଛି, ଛାଡନ୍ତୁ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଗଲା କଣ ନା କାଦମ୍ବର ରଚନାକାରଙ୍କ ଜୀବନ କୃତି ବିଷୟରେ। ସିଏ ମାନେ ନିବାସ ଓ ନିବାସୀ କୋଉଠି ଥିଲେ ନା ସୋଣ ବା ସୋନ ନଦୀ ପାଶରେ ପିତ୍ରକୂଟ ନାମ ଗୋଟେ ଗାଁ ଥିଲା, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିହାର ରାଜ୍ୟ ରହିଛି। ସେଠାରେ ସିଏ ପୂର୍ବରୁ କଣ କରିଥିଲେ, ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ରାଜା ଯଦି ତାଙ୍କୁ କିଏ ଆଶ୍ରୟଦାତା ଥିଲେ ତାହେଲେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ରାଜା ସମ୍ରାଟ ହର୍ଷଙ୍କର ସିଏ କଣ ଥିଲେ ନା ସଭା ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ହର୍ଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସିଏ ସେଇ ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ହର୍ଷଚରିତ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପିତାମହ ହଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥପତି, ପିତା ହଉଛନ୍ତି ଚିତ୍ରଭାନୁ, ମାତା ହଉଛନ୍ତି ରାଜଦେବୀ ଏବଂ ପତ୍ନୀ ହଉଛନ୍ତି ମୟୂର ଭଟ୍ଟଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଭୂଷଣ ଭଟ୍ଟ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି ପୁଲିନ ବା ପୁଲିନ୍ଦ ଭଟ୍ଟ। ଭଉଣୀ ହଉଛନ୍ତି ମାଳତୀ। ବାଣଙ୍କର ଦି ଜଣ ଭାଇ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି ଚିତ୍ରସେନ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି ମିତ୍ରସେନ। ବାଣ ସ୍ୱୟଂ ହର୍ଷଚରିତରେ ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ତଥା କାଦମ୍ବରୀରେ ପ୍ରସ୍ତାବନାର ପଦ୍ୟରେ ନିଜର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ନର୍ମାଲି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ସାଧାରଣ ରୂପେଣ ଯଦି ଭବନ୍ତ ପଶ୍ୟନ୍ତି ଏତତ୍ ଭବତି କିମ୍ ମହାକବି बाणभट्टस्य जीवनवृत्तम् इति। जीवनवृत्ते तत्र मुख्य अंशः के सन्ति न तस्य जन्मस्थानम् अस्ति आरा इति अथवा तस्य जन्मस्थानं बिहार इति प्रदेशः इति वक्तुं शक्नुवन्ति। सः कस्य सभया राजपण्डितः आसीत् इत्युक्ते सः सम्राट् हर्षस्य सभयाः सः राजपण्डितः आसीत्। पितामहः तस्य अर्थपतिः, पिता चित्रभानु, माता राजदेवी। अर्थात बहुषु स्थानेषु मुख्यतः ये पीजीटी निमित्तं सिद्धतां कुर्वन्ति तेषां कृते अति उपदायकः किम् इत्युक्ते उपकारकः भवति न पितामहस्य नाम किं न तस्य पितामहस्य नाम अस्ति अर्थपतिः, पितुः नाम किं न पितुः नाम आसीत् चित्रभानु, माता का आसीत् माता आसीत् राजदेवी, पत्नी आसीत् मयूरभट्टस्य भगिनी। मयूरभट्ट कः इति अपि एकः प्रश्नः आगच्छति। मयूरभट्ट भवति सूर्यशतकस्य रचनाकारः। कथा प्रसंग अस्ति कदाचित् काव्यादर्शे अस्ति। हा, काव्यादर्शे अथवा कुत्रचित् लिखितमस्ति, अहं किञ्चित् विस्मरामि, यदि कस्यचित् स्मरणे अस्ति वदन्तु। काव्यस्य महत्त्ववर्णनसमये वदति सः यत् किं काव्यस्य रोगनिवारणम् अपि करोति। यथा उदाहरणं तत्र ददाति मयूरभट्टस्य। मयूरभट्टः किं कृतवान्, यदा पत्न्या सह
बाणभट्टस्य किं भवति कलहः भवति रात्रौ तस्मिन् समये कदाचित् सः तत्र एका पङ्क्तिं श्रुतवान् स्यात् अनन्तरं तामेव पङ्क्तिम् आधारीकृत्य कवितां रचनां कृत्वा बहिर्वदति कः न मयूरभट्टः तस्मिन् समये तस्य भगिन्याः ज्ञानं न भवति अतः सः वदति कः अस्माकं पारिवारिकविषयं नीत्वा काव्यं वदति सः रोगेण पीडितो भवति अनन्तरं सः कुष्ठरोगेण इत्युक्ते चर्मरोगेण पीडितो भवति यदा सः चर्मरोगेण पीडितो भवति तस्मिन् समये एव किं भवति कश्चन तं वदति भवान् सूर्यम् आराधनां करोतु अनन्तरं सः सूर्यशतकं लिखति अनन्तरं सः सुस्थः भवति अतः मयूरभट्टः प्रसिद्धः अस्ति किमर्थम् इत्युक्ते सूर्यशतकस्य रचनाकारः कः सः भवति मयूरभट्टः इति अस्तु तस्य पुत्रः भूषणभट्टः भगिनी तस्य अस्ति मालती भाई चित्रसेन पुनश्च मित्रसेन हर्षचरित्रर प्रथम उत्सवः प्रथम तीनोटी उत्सवाः एवं कादम्बरीर प्रस्तावना मध्ये एतेषु विषयेषु उल्लेखः अस्ति गच्छामः परवर्ती अग्रे तस्य तु एतत् सामान्य संक्षिप्त परिचय इति भवति एव क्षणम् वंश वंश अथवा गोत्र किमस्ति तस्य वंशस्य नाम अस्ति बाच्छायन गोत्र बाच्छायन यत् बक्ष्यवंश इति प्रायः अस्माकं किं भवति ब्राह्मणगोत्रीय उपासक शैव उपासक आसीत् तस्य रीति आसीत् पाञ्चाली यत् काव्यतत्त्वविषये अहं ह्यः उक्तवान् खलु यथा किमस्ति न प्रारम्भिकसमये अस्ति किं रससम्प्रदायः अलङ्कारसम्प्रदायः रीतिसम्प्रदायः औचित्यसम्प्रदायः वक्रोक्तिसम्प्रदायः अपरमेकं किं त्यक्तवान् ध्वनिसम्प्रदायः एते सर्वे सम्प्रदायाः सन्ति तथा बाणस्य रीतिः अस्ति पाञ्चाली बाल्यावस्थायाम् एव बाणस्य माता या आसीत् तस्याः मृत्युः भवति तदपि किञ्चित् स्मरणे अस्माकं भवेत् बाल्यावस्था यदा आसीत् यदा सः किं लघुबालकः आसीत् तस्मिन् समये एव इत्युक्ते प्रायः केषुचित् स्थानेषु उल्लेखः अस्ति सः सप्तमवर्षीयः आसीत् सप्तवर्षीय 7 वर्षर थिले ताङ्कर माँ कुआडे मृत्युवरण करिथिले हाँ तो अनन्तरं सः अत्यन्तं खिन्नः जातः पुनश्च 14 वयसी एव तस्य किं भवति तस्य पितुः स्वर्गवासः भवति अर्थात् गोटे चिंता करन्तु गोटे पिला ପାଇଁ याठୁ बड़ कष्टदायक कौन हो पारे 7 वर्ष बयसर माँकर मृत्यु होछि जदि 7 वर्ष बेला विभिन्न स्थान भिन्न भिन्न मत रही किंतु 14 वर्ष बयसर गोटे पिलार बापांकर मृत्यु होछि तो पिलाटा किपरि माने निजर जीवन यापन करुछि एवं जीवन यापन करुछि बोली नुहे परवर्ती समय रे गोटे राजांकर राज पंडित हेकी बाहरुछि अर्थात चिंता करन्तु केते से बड़ विद्वान थिला बाणकर शताब्दी समय जो देखा ताले सप्तम शताब्दी पूर्वार्ध ठीक अच्छे यही समय बहुत जन कवि आसछन्ति से समय जी भी कवि आसछन्ति से कौन कर परिचय दे देछन्ति कहीं से पुनर्बार से भूल को करियो चाहूना जो भूल को पूर्वर कवि माने करथिले जेपरि कि भास कालिदास एमानक भूल को से पुनरावृत्ति करियो चाहूले से कौन करथिले निजर बहिरे निजर ना डिटेल्स लिखुथिले नॉर्मली आपण जदि कोनोसी बही की देखिबे ताहले से बही रे पूरा पूरी लेखकर जीवन परिचय थाए रही थाए किंतु आपण कालिदास भाषांत इत्यादि एमानकर नाटक रे से सब विषय नाही तो छाडंतु तो ये होचनी कोन ना सप्तम शताब्दी पूर्वार्ध एवं याकु मध्ये आकलन करा जायछि समान समय रे मध्ये के थिले जे हर्षवर्धन विषयकर आछे हर्षचरितम तांकर विषय वस्तु मध्ये उल्लेख रहिछि ठीक अछि बाणक विवाह विषय महाकवि बाणभट्ट मयूर भट्टंकर भौणी जी की सूर्य शतकर रचयिता से जिन आपको पूर्व मुझे बोली नुहे 2000 आई थिंक 22 मसीह पीजीटी जो एग्जाम होता से क्वेश्चन पचारि एसएसबी टीजीटी जे मयूर भट्ट किए तो मयूर भट्ट होती सूर्य शतक रचनाकार सूर्य शतक रचनाकार किए ना सी होती मयूर भट्ट बाणक रचना फास्ट हूँ आप कादम्बरी जहाँ कि बाण पूर्ण कर परवर्ष पुओ ही पूर्ण करता हर्षचरितम जहाँकि हूँ गोटे आख्यायिका चंडी शतकम गोटे मुक्तक काव्य मुकुट ताड़ितकम गोटे नाटक एवं पार्वती परिणय जहाँकि हूँ आपंकर नाटक ठीक अच्छे तो देखिए जब ये आपंकर कौन ना पार्वती परिणय जहाँकि कहीपर शिव पुराण को आधार करके जो कि पार्वती बह शिव सहित से कौन कौन तपस्या माने परिचंती से विषय के रही कादम्बरी गोटे प्रसिद्ध कथा विषय जब मुझे कहबी आपजे कन्फ्यूज हो ठीक अच्छे तापर अच्छे हर्षचरितम हर्षचरितम हूँ गोटे आख्यायिका आख्यायिका शब्दर अर्थ को आपण माने फास्ट तो पुनश्च माने हाँ कौन थी आपंकर कादम्बरी तो गोटे अल्ट्रा लेवल कथा अटे विषय माने अधिक चर्चा कर किसी आवश्यक नहीं तो माने कादम्बरी के आधार करके वर्तमान समय बहुत गुड़े परवर्त समय वर्तमान समय परवर्त समय बहुत गुड़े माने रचना करा ठीक अच्छे
ହର୍ଷଚରିତ ଗୋଟେ ଆଖ୍ୟାୟିକା, ଚଣ୍ଡୀ ଶତକ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ କାବ୍ୟ, ଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ 100ଟି ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିଥିଲେ ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ଚଣ୍ଡୀ ଶତକମ ଅଛି, ଏବଂ ମୁକୁଟ ତାଡ଼ିତକମ ଏବଂ ପାର୍ବତୀ ପରିଣୟ ଦୁଇଟି ନାଟକ। ଠିକ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଫ୍ୟୁଚରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ PDF ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଫଲୋ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ସେଇଠୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆରାମସେ ମିଳିଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବେ, ଆସନ୍ତୁ କାଦମ୍ବରୀ ବିଷୟ ଆସିଲେ, କାଦମ୍ବରୀର ଲେଖକ କିଏ ଅଟନ୍ତି ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାଣଭଟ୍ଟ। ଇଏ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର କାହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କଥା କଥା ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କିଏ ଅଟେ ନା ମାନେ ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କର ଯୋଉ କାଦମ୍ବରୀ ଅଟେ। ଏ ବିଷୟ କାବ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଥରେ ପୁନର୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦଉଛି। କାବ୍ୟ କଣ କରାଯାଇଛି ନା ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଗଲା ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ। ମାନେ ଗୋଟେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା କାବ୍ୟ ପ୍ରତିବିଧ। ତ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ପିଲା କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି କାବ୍ୟମ୍ କେତେ ବିଧମ୍ କାବ୍ୟ ସେ ଲକ୍ଷଣମ୍ କି କାବ୍ୟମ୍ ପ୍ରତିବିଧମ୍ ବୋଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି, ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହୋଇଥିଲା 15 ମାର୍କର। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ମାନେ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ। ଠିକ ଅଛି, ବାକ୍ୟମ୍ ରସାତ୍ମକମ୍ କାବ୍ୟମ୍, କାବ୍ୟମ୍ ଦୁଇ ବିଧମ୍, ଶ୍ରବ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ, ଶ୍ରବ୍ୟ କାବ୍ୟ କଣ କଣ, ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟ କଣ କଣ, ତାକୁ ପୁରାପୁରି ଡିଟେଲରେ ମୁଁ ବୁଝିଲି। ପିଲା ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ସେମାନେ ବି ଖୁସି, ଆମେ ବି ଖୁସି। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ସର ଲେଖିଛନ୍ତି ଟିଚର ପୁରାପୁରି ଭୁଲ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଠି କିଛି ତାଙ୍କୁ ମାର୍କ ମିଳିନି। ପିଲା ଗଲେ ଟିଚର ପାଖକୁ ପଚାରିଲେ କାହିଁକି ଭୁଲ ଅଛି, ପୁରାପୁରି ଭୁଲ ଅଛି। ପିଲା ଧରିକି ହେଲେ ମୋ ପାଖକୁ, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ହବ ବୋଲି ସାର୍ କାଟିଦେଲେ କାହିଁକି ଭୁଲ, ଆରେ କଣ ହେଇଛି ଦେଖ। ତ ଦେଖେଇଲେ ପିଲା କଣ ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି, କାହିଁକି ମାର୍କ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟିଚରକୁ ପଚାରିଲି, ପିଲା ଟିଚର କହିଲେ ନାଇଁ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ପଚାରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି କାବ୍ୟାଦର୍ଶ ଅନୁସାରେ କଣ ଅଛି। ତ ଲେଖିବାକୁ ପଡେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କାବ୍ୟ କାହା ମତ ଅନୁସାରେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତ କାବ୍ୟ ବିଧାରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଅଛି ନା ଇଏ ଗୋଟେ ଅଂଶ ଅଟେ। ତ ଯୋଉ ଶ୍ରବ୍ୟ କାବ୍ୟର ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହଉଛି କଣ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରବ୍ୟ କାବ୍ୟର ଗୋଟେ ଭାଗ ବୋଲି କହିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଶ୍ରବ୍ୟ କାବ୍ୟ ଯୋଉ ଆପଣ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ଚତୁର ଗଦ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ହଉଛି କଥା। ତ ସେଇ କଥାର ଇଏ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଅଂଶ ଅଟେ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି ଖଣ୍ଡ, ମାନେ ଖଣ୍ଡଦ୍ୱୟ, ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧ ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧ। ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲେଖିକି ରଖି ସରାଇକି ଲେଖି ସେ ହଉଛନ୍ତି ବାଣଭଟ୍ଟ। ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧ ଯୋଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗଟି ରହିଲା ତାର କିଛି ଅଂଶକୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଦେନ୍ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ରସ ଯଦି ଦେଖିବେ, ରସ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କଣ ଅଛି, ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି। ଉପଜୀବ୍ୟ କାହାର ଅଟେ, ଉପଜୀବ୍ୟ ଅଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଗୁଣାଢ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ବୃହତ କଥା ରହିଲା ତାହାରି ମାନେ କଣ ଅଟେ, ଉପଜୀବ୍ୟ ଅଟେ। ଗୁଣାଢ୍ୟଙ୍କର ବୃହତ କଥା, ୟା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ କହିଦଉଛି। ଗୁଣାଢ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ବୃହତ କଥା ରହିଲା ସିଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ ସଂସ୍କୃତ କଥା ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ କଥା ବୋଲି କହିଥିଲେ ବୃହତ କଥା। ବୃହତ କଥାକୁ ଆଧାର କରିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନେକ ଗୁଡିଏ କଥା ସାହିତ୍ୟ ଆସିଛି, ଯେପରିକି କିଛି ନାଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ତାର ନାଁ ଗୁଡ଼ିକର ଲେଖକ କି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମେନସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି କଥାଶ୍ରୀ ସାଗର। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର, ହିତୋପଦେଶ। ଏଇ ସବୁ ତିନିଟା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ ତିନିଟା ଯାହାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ରଚନାକାର କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯେପରିକି କଥାଶ୍ରୀ ସାଗର, ଆପଣଙ୍କ ବୃହତ କଥା ଜାଣିଦେଲେ। ଠିକ ଅଛି, କଥାଶ୍ରୀ ସାଗର, ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର, ହିତୋପଦେଶ, ଏ ତିନିଟା ରଚନାକାର କି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମେନସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ନାୟକ କିଏ ଅଛି, ନାୟକ ଅଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼, ସରି ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼, ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ନୁହନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼ ଏଠି ନାୟକ ଅଛନ୍ତି। ନାୟିକା ଅଛନ୍ତି କାଦମ୍ବରୀ। ସହନାୟକ କିଏ ନା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବୈଶମ୍ପାୟନ ଏବଂ ସହନାୟିକା ହଉଛନ୍ତି ମହେଶ୍ୱତା। ତ ନାୟକ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଶୂଦ୍ରକ, ସରି ନାୟକ କିଏ ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ତିନିଟା ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ସେଇ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ମାନେ କଣ ଅଛି, ନାଟକ ଅଛି, ସରି ଗପଟି ଅଛି। ଏବଂ ସହନାୟକ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ବୈଶମ୍ପାୟନ ବା ଯିଏ ପୁଣ୍ଡରିକ ବୋଲି ରହିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରପୀଡ଼ଙ୍କର ନାୟିକା ଅଛନ୍ତି କାଦମ୍ବରୀ, ଆଉ ସହନାୟିକା ହଉଛନ୍ତି ବୈଶମ୍ପାୟନର ମହେଶ୍ୱତା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ଗୋଟେ ମିନିଟ, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। तो वैशिष्ट्य शब्दस्य अर्थं भवति एतस्य काव्यस्य कथायाः मुख्यधारा किं जन्मत्रयस्य कथा। जन्मत्रयस्य कथा अर्थात् आपणकर प्रथम जन्मनि एक विषय अस्ति, द्वितीय जन्मनि अस्ति, तृतीय जन्मनि एवं जन्मत्रयं भवति नायकस्य, तद् आधारितमेव कथा अस्ति। कादम्बरी उत्तरार्ध बाणभट्टस्य पुत्रः भूषणभट्टः कृतवान्। मुख्यरूपेण अस्ति चेत् पश्यन्ति चेत् बाणभट्टस्य तु प्रसिद्ध अस्ति एव कादम्बरी, किन्तु सः पूर्णं कथां न समाप्तं कृतवान्। एतस्मिन् सन्दर्भे एकः अपि प्रसङ्गः अपि प्रसिद्धः अस्ति, तदपि किञ्चित् स्थापयामि। यदा बाणभट्टस्य अन्तिमसमयः आसीत् तस्मिन् समये कादम्बर्याः पूर्णता न आसीत्, अतः सः पुत्रद्वयम् आसीत्। तो जेତେବେଳେ अन्तिम समय आगच्छति तस्मिन् समये एव सः किं करोति, पुत्रयोः कृते आह्वानं करोति। प्रथमे एकं पुत्रं पृच्छति, एक इत्युक्ते तस्य पुरतः एकः शुष्कवृक्षः अस्ति, शुष्कवृक्षं दृष्ट्वा एकं वाक्यं वदति,
प्रथम पुत्र किमस्ति एषः तु वृक्ष एव अस्ति एव शुष्कः वृक्षः अस्ति द्वितीय पुत्रम् आह्वयति द्वितीय पुत्रं समानं प्रश्नं पृच्छति अरे अग्रे दृष्ट्वा एकं वाक्यं वदतु तदा द्वितीय पुत्रः वदति शुष्कः वृक्षः विलसति अग्रे अर्थात् तो शुष्क वृक्ष अस्ति स वृक्ष किं करोति अग्रे शोभां वर्धयति इति वदति एतेन तस्य विश्वासः भवति नै एषः एव मम पुत्रः भूषणभट्टः एव मम यद् बाणभट्टं बाण तस्य कृति अस्ति कादम्बरी इति काव्यं वा कथां स सम्पूर्णं करिष्यति इति अतः अनन्तरं तस्मै एव स दायित्वं ददाति एतस्य काव्यस्य पूर्णतां करोतु अत्र प्रमुखाणि पात्राणि अर्थात् ମାନେ सामान्य ओडिया रे कहि दउचे एक्चुअली तो पात्र गुडी के विषय चर्चा करिया पूर्व ये होची आपनकर जो कादम्बर रही आपनकर तीनोटी जन्मर कथा को देके आधार करके यार रचनाकार किए थे ना बाणभट्ट तो बाणभट्ट माने प्रथम भागटी प्रायतः एवं उत्तरार्धर प्राय भाग से रचना करथिले किंतु शेष रे उत्तरार्धर अनेक अंश को तांको पुत्र को से देथिले कारण जेतले से वृद्ध होई जाइछते से लिखि पारि नांती मृत्यु समय रे जे तांकर दुई पुत्र डाकिले प्रथम पुत्र को कहले आगर गोटे गछ देखि अरे बापा आगर गछ अछि कोन देखि दी वाक्य कहलु तो प्रथम पुत्र कहूँ शुक्ला गछड़ी अच्छी दुई नंबर माने पिला कहूँ माने पुत्र कौन कहूँ ना शुष्क वृक्ष विलसती अग्रे अर्थात शुष्क तरु एमती वृक्ष भी कहनी शुष्क तरु विलसती अग्रे अर्थात शुखिला गछटी आगे शोभा पाउची तो उभयर अर्थ मध्य कौन थिला संपूर्ण रूप से भिन्न भिन्न थिला जेपरिक आपण इंग्रेजी रे गोटे धाड़ी सुनिथिबे हाफ कप ऑफ वाटर अथवा कौन हाफ वाटर अथवा हाफ कप ऑफ वाटर एमती गोटे किसी गोटे धाड़ी रही एक्जाक्टली मोर वर्तमान सर मन पड़ुनी तो छाड़ू तो यार प्रमुख पात्र गुड़िक किए किए अच्छा देखी दिखाते तो चंद्रापीठ जी की राजपुत्र अच्छा तो कादम्बरी जी की यार मुख्य नायिका अच्छा पुंडरीक जी की मंत्री पुओ अच्छा सहनायक बोली कहीपर उपनायक बोली कि महेश्वेता जी की पत्नी अच्छा समान रूप आउ दुईटा क्यारेक्टर अच्छे सी हूँ शूद्रक जी की हूँ चंद्रापीठ ही गोटे रूप एवं आपंकर तारापीठ अच्छा कि पुंडरीक गोटे रूप विलासवर्ती सुकनाश मनोरमा हाँ ये सुकनाश विषयटा प्रसंग मन रखु जदि आपंकर मे भी परीक्षा पचारि पारे कादम्बर क्यों भाग एक्चुअली आपंकर लक्ष्मी प्रशंसा कराई वर्णना कराई सुकनाश सुकनाश एक्चुअली से विषय को वर्णना कराई मनोरमा वैशंपायन इंद्रायुध जी की हूँ आप घोड़ा नाटा ठीक अच्छे घोड़ाटीर ना हूँ इंद्रायुध एवं पत्रलेखा दासी जाबाली हारित चांडाल कन्या शबर कपिंजल शुक हंस चित्ररथ ए समस्त प्रसंग आपंकर कौन अच्छी ना प्रमुख पात्र गुड़िक अटे आपंकर कहार ना ये सब हूँ आपंकर कादम्बरी मन रखी दिंतु आपको ये संपर्क क्वेश्चन आसता बेले बेले जे मानक मध्यरु बा एमानक मध्यरु तो आसकी क्वेश्चन कौन रही है आपंकर ना माने पचार दब जे इंद्रायुध घोड़ा क्यों काव्य वर्णना कराई तो से शैली क्षेत्र में आपने लिखिपारे से इंद्रायुध घोड़ा आपंकर कादम्बरी काव्यर गोटे अंश अट बोली ठीक अच्छे तो नेक्स्ट देखा आगू जावा कादम्बर क्यों भागरे आपणकर कौन वर्णना है ना लक्ष्मी प्रशंसा कराई तो सी हूँ आप सुकनाथ तो कादम्बरी अलंकार अलंकार विषय देखिए ये विरोधाभास श्लेष परिसंख्या अनुप्रास उपमा रूपक उत्प्रेक्ष सब अलंकार प्रयोग होती कादम्बर प्रमुख वर्णन सूत्रक वर्णन शुक वर्णन चांडाल कन्या वर्णन विंध्याट विंध्याटवी वर्णन विंध्याटवी अर्थ हूँ अटवी अर्थ हूँ बण विंध्या अटवी विंध्यारे अटवी अर्थ हूँ बण ता विषय वर्णना कराई शबर सैन्य वर्णन सामली वृक्ष वर्णन सामली वृक्ष अर्थ यहाँ मन रखु कदाचित परीक्षा आप पचारे सामली वृक्ष माने कौन तो आपण मान छाड़ी जाऊँ लास्ट को तो मुझे कहि सामली वृक्ष कौन तो आपण मैंने मेंशन करूँ सामली वृक्ष माने कौन जाबाल्य जाबाली आश्रम विषय वर्णन जाबाली वर्णन उज्जयिनी वर्णन तारापीठ वर्णन इंद्रायुध वर्णन इंद्रायुध अर्थ घोड़ा अचौद सरोवर वर्णन महेश्वेता वर्णन कादम्बरी वर्णन यहीपरि भाव आपंकर कौन अच्छे पूरा पूरी जो प्रसंग रही आपण मैंने देखिपारे तो थे कमेंट करके मेंशन करूँ आपण मान पूर्व किए कादम्बरी पढ़ी कहीं मत तो पढ़ार सुजोग मिलनी कि पढ़ार अल्प समय सुजोग मिलता कितु जो कादम्बरी पढ़े आरंभ करी से समय सौभाग्यवश से कादम्बरी काव्य उठीगला सिलेबस आम कलेजर पीजी पिला जो पढ़ाई सुजोग मिलता से समय जो भाई आरंभ करा बोलिकी तो से समय कौन है ना सिलेबस कादम्बरी काव्य उठीगला ठीक अच्छे तो जी आगू जा तो नेक्स्ट टपिक को जी कादम्बरी तीनोटी जन्मर विषय ये आपंकर स्पष्ट रूप से वर्णना कराई
प्रथम अच्छी कौन प्रथम जन्म चंद्रापीडर प्रथम जन्म से चंद्रमा है वैशंपायन पुंडरीक एवं पत्रलेखा रोहिणी इंद्रयुथ कपिलंजर एवं चांडाली कन्या तो प्रथम जन्म लक्ष्मी वर्णना इत्यादि विषय रहा द्वितीय जन्म चंद्रापीड वैशंपायन पत्रलेखा तो कादम्बरी गोटे कौन अच्छी कादम्बरी की कथा एक जन्म कादम्बर कथा गोटे जन्म सहित संबंधित न होगी चंद्रापीठ एवं पुंडरीकर तीनोटी जन्म मन रखु एटा केतरा जन्म विषय ना तीनोटी जन्म विषय पूरा आपनकर एठी मन रही अछि ठीक अछि तो परवर्ष समय कोन कहूचे कादम्बर भाग दी भाग भाग होइछि गोटे होछि पूर्वार्ध गोटे होछि उत्तरार्ध कादम्बर नायक चंद्रापीठ जे कि होछन धीरदत्त नायक बहुत इंपोर्टेंट पार्ट एटा आपन कादम्बर नायक को प्रकार नायक ना से होछन आपन धीरदत्त नायक तो नेक्स्ट देखिबा बहुत बड़ विषय एक्चुअल रही है हाँ देखीदे फटाफट देखीदे कादम्बर रीति ये हूँ पांचाली रीति शब्द अर्थ एवं आपणकर कौन अच्छे समगुल्फ पांचाली हाँ शब्दार्थ ये हूँ समगुल्फ पांचाली रीति उच्यते तो ये आपन रीति जो रही ना विषय को ठीक अच्छे बृहत कथा सरित सागर सागर 59 तरंग अर्थ हूँ 69 नंबर तरंगरू मकरंदिका वृत्तांत को अवलंबन करके बाण कौन कर कादम्बरी कथा को रचना कर कादम्बरी शब्द अर्थ कौन ना भूसी हूँ मदिरा यही क्वेश्चन आपको बर्तमान पर्यटन मुझे देखिए दुईथर पचार ठीक अच्छे ये मन रखु कादम्बरी शब्द अर्थ कौन से हूँ मदिरा किसी स्थान सुरापान बोली भी थाईपरे कादम्बरी उत्तरार्धे भूषण भट्ट कहते कादम्बरी रस भरेण समस्त एव मत्तो न किंचित अपि चेतयतो जनोयम कादम्बरी रे मंगलाचरण विषय जो देखिए माने ये तीन मंगलाचरण रही आपंकर कादम्बर आरंभ में शेष में मझे ये बहुत बार मंगलाचरण रही त्रिगुण स्वरूप अजन्मा परम ब्रह्म को ये नमस्कारात्मक यार जो कादम्बर जो मंगलाचरण रही सी हूँ प्रकार मंगलाचरण सी हूँ नमस्कारात्मक मंगलाचरण ठीक अच्छे क्या नमस्कार कर आपणकर त्रिगुण स्वरूप परम ब्रह्म को एक्चुअली नमस्कार कर गोटे सेकेंड ब्रह्मा प्राणी मान कौन कर प्रादुर्भाव एवं रजगुण युक्त कर स्थिति काल सात्विक गुणयुक्त प्रलय काल समय तम गुण होती सब विषय रही छाड़ते कादम्बर मंगलाचरण नमस्कारात्मक कादम्बर मंगलाचरण कौ छंद अच्छे से छंद कादम्बर द्वितीय श्लोक भगवान शिव चरण को स्तुति कर चतुर्थ श्लोक निज गुरु भर्बुहु जी अच्छा माने स्मरण कर 8 एवं 9 श्लोक जो देखिए कादम्बरी कथा प्रशंसा कराई कादम्बरी रचन गुणाढ़ बृहत कथा तथा सुबंधुर बासवदत्तर प्रेरणा मिली ये नाटी माने मन रखु ये क्वेश्चन मत पचारि 2021 आई थिंक पचारि बासवदत्तार रचनाकार किए तो बासवदत्ता रचनाकार होती किए आपंकर सुबंधु बासवदत्ता एज ए क्यारेक्टर आपंकर कौटी जे स्वप्न बासवदत्तम किंतु ये आपंकर कौन अच्छे बासवदत्ता हूँ गोटे कौन आपंकर बासवदत्ता गोटे कथा सहित जहाँ रचनाकार होती सुबंधु गोटे सेकेंड प्रेरणा मिली और इन्हें पीछे छोड़ना बाण का लक्ष्य पुनश्च बासवदत्ता कथम पृष्ठे संस्थे बासवदत्ता कथम को पछ रखिक निजे आगू जीवा लक्ष्य था ये कौन कर अद्वितीय रूप से वर्णना कर बासवदत्ता बृहत कथा को अतिक्रमण कर माने कौन कहीपर ना कादम्बरी जपरिक नैषधीय चरितम जो आसी से समय कहुचे उदिते नैषधीय को माघ को बाहर भी सेपरी भाव ये आपंपारे जिते ये आप कादम्बरी आसीगला से समय बृहत कथा बासवदत्ता ये चल कथा लोक भूली जावाई चिंता कर बहुत प्रसिद्ध था कादम्बर कथा आरंभ में राजा शूद्रकर प्रस्ताव और जो राजधानी विदिशा ये दुटार विषय वर्णना कराई राजा ना कौन से शूद्रक आ राजधानी ना कौन से विदिशा ये दुटार विषय वर्णना कराई शूद्रक दरबार को जड़े आस चांडाली कन्या आसुँच वैशंपायन नामक गोटे शुआ को लेकिन मन रखते वैशंपायन परवर्ष आप देखिए जी की कौन मंत्री अटंती चांडाल कन्या वैशंपायन नामक गोटे शुआ को लेकिन पाखक राज दरबार को शुआ मत कौन कर मनुष्य शैली एक्चुअली कहूँ आउ जी की राजा कौन कर प्रशंसा करुच्ची जोटि आर्या छंद रही ये हूँ से श्लोकटी तो या एक्चुअली मुझे पढ़ी आपण समय नष्ट करूनी ठीक अच्छे यही शुआ शूद्रक आगे कौन करुच्ची हारित को द्वारा महर्षि जाबाली आश्रम में पहुंचे विषय को वृत्तांत को वर्णना करुच्ची मुनि जाबाली कौन कर उज्जयिनी नरेश तारापीठ पुत्र
ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼ ତଥା ତାଙ୍କର ମିତ୍ର ସୁକନାସଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ବୈଶମ୍ପାୟନଙ୍କ କଥା ଏ ବିଷୟଟି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଭୂମି ଜାବାଳି କଣ କରିଛନ୍ତି, ଶୂଦ୍ରକଙ୍କ ଆରମ୍ଭରେ କଣ କରାହେଇଛି ଏଇ ବିଷୟକୁ ହାରିତଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମହର୍ଷି ଜାବାଳିଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିବା ବୃତ୍ତାନ୍ତକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ମୁନି ଜାବାଳି ଉଜ୍ଜୟିନୀ ନରେଶ ତାରାପୀଡ଼ଙ୍କ ପୁତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼ ତଥା ତାଙ୍କର ମିତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁକନାସଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୈଶମ୍ପାୟନଙ୍କୁ ଏସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବନେଇଛି କହିଛନ୍ତି। ତ ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ ପଢିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଷୟଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଆସିବ। ଏଭଳି ସର୍ଟକଟରେ ବୁଝିବା ଯେ ବହୁତ କମ ସମୟରେ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ କନଫ୍ୟୁଜ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିପଲି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ। ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼ଙ୍କର ସେବିକା ତାମ୍ବୁଳ ବାହିନୀ ପତ୍ରଲେଖା ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ରୋହିଣୀ ଅଟେ। ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼ଙ୍କର ଘୋଡ଼ା ଇନ୍ଦ୍ରାୟୁଥ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ପୁଣ୍ଡରୀକର ମିତ୍ର କପିଳଞ୍ଜ ଅଟନ୍ତି। ଚାଣ୍ଡାଳ କନ୍ୟା ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ପୁଣ୍ଡରୀକଙ୍କର ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଟନ୍ତି। ଦିଗ୍ବିଜୟ ନିମିତ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼ କିନ୍ନର ମିଥୁନର ପଛରେ ପଛରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଚ୍ଛୋଦ ସରୋବର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଏଇ ନାଁଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୋଉ ସରୋବର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଅଚ୍ଛୋଦ ସରୋବର। ଠିକ ଅଛି, ଅଚ୍ଛୋଦ ସରୋବରରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି କିଏ, ମହାଶ୍ଵେତା, ଯିଏକି ଗନ୍ଧର୍ବ ରାଜଙ୍କର ହଂସ ଆଉ ଗୌରୀଙ୍କର ଝିଅ ଅଟନ୍ତି। ମହାଶ୍ଵେତା ନାଁଟାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମହାଶ୍ଵେତା ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆସେ। ତ ମହାଶ୍ଵେତାଙ୍କ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଗନ୍ଧର୍ବ ରାଜ ହଂସ ଏବଂ ଗୌରୀଙ୍କର ଝିଅ ଅଟନ୍ତି କିଏ, ନା ସେ ମହାଶ୍ଵେତା। ପୁଣ୍ଡରୀକର କାନରେ ପରବର୍ଷ ସମୟରେ କହୁଛି ପୁଣ୍ଡରୀକ କାନ पर लगी पारिजात और कुसुम मंजरी से महाश्वेता आकर्षित होते। महाश्वेता आकर्षिତ ହେଇଛନ୍ତି କାହା ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କ କାନରେ ଯୋଉ ଲାଗିଛି ପାରିଜାତ କୁସୁମ ତାକୁ ଦେଖି ସେ ଆକର୍ଷଣ ହେଇଛନ୍ତି। ତରଳିକା ଯିଏକି ମହାଶ୍ଵେତାଙ୍କର ସହଚାରୀ ଅଟେ। ଗନ୍ଧର୍ବ ରାଜ ଚିତ୍ରରଥ ଏବଂ ମଦିରା କି ପୁତ୍ରୀ କାଦମ୍ବରୀ। କାଦମ୍ବରୀ କିଏ, ନା ଚିତ୍ରରଥ ଏବଂ ମଦିରାର ପୁତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, କେଉରକ କାଦମ୍ବରୀଙ୍କ ଅନୁଚର ବୀଣା ବାହକ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପାଖାପାଖି ସରିବା ଉପରେ ବୋଲି ଭାବିପାରିବେ ଏଇଠି। ଠିକ ଅଛି, ତ କଣ ପଳେଇଲା ଭାଇ। ପୁଣ୍ଡରୀକ କିଏ, ନା ପୁଣ୍ଡରୀକ ହଉଛନ୍ତି ମହର୍ଷି ଶ୍ଵେତକେତୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। पुंडरीकଙ୍କର ने चंद्रमा के वियोग अग्नि बढ़ तड़पने और चंद्रमा पुंडरीक को साथ साथ दुख भोगने का साप दिया था। पुंडरीक कौन कर चंद्रमा को वियोग अग्नि में तड़पने, चंद्र अग्नि को माने वियोग अग्नि रे जलिबार आ चंद्रमा पुंडरीक को सांगरे दुख भोगिबार कौन श्राप देइछंती। पत्र लेखा जे कि पुंडरीक जी अच्छे महर्षि श्वेतकेतु एवं लक्ष्मीकर पुत्र अटंती। पुंडरीक माने चंद्रमा एवं वियोग अग्नि रे छाड़ सब विषय होता। पत्रलेखा कुलाधिपति पुत्र अटंती। कादम्बरी सहचरी मतलेखा अटंती। इंद्रयुथ अश्व सजीव वर्णन एक्चुअली ये जो इंद्रयुथ को घोड़ा को गोटे सजीव रूप में वर्णना कराई, जो बाण को गोटे कौन मिलता उपाधि मिलता ता हूँ कौन तुरंग बाण। ठीक अच्छे, तुरंग अर्थ हूँ घोड़ा, घोड़ा सजीव वर्णन विषय रही। चंद्रपीड़ राज्याभिषेक समय तारापीड़ मंत्री सुकनाथ चंद्रपीड़ को उपदेश देते। सुकनाथ चंद्रपीड़ संबोधन प्रयुक्त कर। सुकनाथ अनुसार युवावस्थार प्रभाव उत्पन्न अंधकार सूर्य को हरैबा भली समान अटे। लक्ष्मीकर उत्पन्न मद दारुण होता है तथा बुद्धावस्था से शांत हो न था। ऐश्वर्य रूपी तिमिर रोग अंजन की सलाका से भी ठीक नहीं होता है। ऐश्वर्य रूपी अंधार ऐश्वर्य संपर्क संबंधी जो कौन रहा अंधकार रहा अंजन की सलाका से, अंजन अर्थ हूँ जो कौन करा जो कहीपर अंजन रूपक सलाका अर्थ हूँ सलाकार गोटे काठी द्वारा मध्य कौन ठीक हो पार न था। तो ये थी आपंकर कादम्बरी एवं बाणभट्ट जीवन चरित्र आधारित जो विषय वस्तु थिला। तो मुख्य रूप से आपंकर कौन कौन मन रखा दरकार था, तो सब विषय फास्ट हूँ कृति से मन रखु, जीवन वृत्त मन रखु, कादम्बरी कथा मन रखु न रखु चलो। कृति कौन कौन थी प्रसिद्ध कृति, तो सी हूँ आपंकर कादम्बरी, तापर आसी हर्षचरितम एवं चंडी शतक। से नाटक संपर्क में आसी कौन कौन सी हूँ आप पार्वती परिणय प्रथमे एवं से भाव आप रहा तो मुकुट ताड़ितक। तो मुकुट ताड़ितक ये तो यही भाव आपंकर कौन थी ना बाणभट्टर कृति गुड़िक थी। तो ये तीनोटी जन्म विषय को लेकिन मुख्य रूप से वर्णना करा जायछि। तो तांकर कृति दीटा प्रसिद्ध सी हूँ बाणभट्टर मुख्य कृति हूँ कौन ना कादम्बरी, जहाँकि पूर्वार्थ उत्तरार्थ रे भाग होइछि। उत्तरार्थ को तांकर पुओ भूषण भट्ट कंप्लीट करछंती। राजा हर्षवर्धनकर से कौन थिले माने राजकवि थिले, तो सेति पई सेठी मध्ये उल्लेख करा जायछि जे से तांकर नारे मध्ये हर्षचरितम बोली मध्ये लिखिथिले।
ये सब मुख्य जिनस या संपर्क जो आपंकर क्वेश्चन आंसर रहा ताको मध्य आप बहुत शीघ्र पाइबे। तो रोचे पुणी थे मिसिया परवर्ती वीडियो रे से पर्यंत बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जेतु भारतम। धन्यवाद। शुभरात्रि।